Hello, good morning. Napakasulit dito. Set out kay Master Yaget. Master Yagi. Inasaan ka na? Dalawa lang kami ni Jackie, oh. Ayan. Nag-back out yung iba eh. Ayan, oh. Kita lahat, oh. Grabe, ang ganda. Paikot. Super ganda. Sana, ano pa niyo inintay? Dayuhin na natin ang Jewel Speck. Ayan, oh. Mata, ayun, susundalaga, oh. Ayun yan. Ayun. Ayun yung Mount Ayaas. Yes, ayun yung puti. Ayun. Yung puti ba o hindi pa? O yung puti na yun. Ito yung dalawa. Yung Sunday, diyan kami nag-hike nila, boss. Super ganda dito. Oo. Oh.